Mejua-jua man banta kerina ope dengan si banaken sermon bahan khotbah minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada. Mari ras lebih kita ertoto kita. Isakan kami bujur man bandu Tuhan. Jenah malam kel tuhate kami. Ibas pasu-pasunu si tetap tangkas. Ikejapkan kami ibas kegeluhan kami. Tuhan dibata kan tisik nari. Ati kami guna ngorati sada bagin ibas katandu. Mari Tuhan, kam si mereka kepentaran pengertiin man kami. Gelah ngasup kami ngantusi katandue alupayo. Jana pengasup kami guna beritakan katandue man perpulungan tu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto man bandu. Amin. Perpulungan si kelangi Tuhan khususna serayan Tuhan. Kata dibata jadi bahan khotbah ibas hari Minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada. Ibuat ibas kitab Ulangan bindu 28 ayat sada 14. Bagenda nina kata dibata. Adi ikut kendu Tuhan di batandu dengan alu tutus ipakendu kerina perintah-perintahna si kubereken sendah man bandu. Ibahanna kam jadi bangsa si belinan asa bangsa-bangsa si deban ibabo doni eda. Ikutkanlah Tuhan di batandu maka kerina pasu-pasu eda jadi si kerajangan du. Tuhan masu-masu kuta ras jumandu. Tuhan masu-masu kam maka kam ertua bayak maka enterum pupusndu melala pagendu melala lembundu ras biri-biridu. Tuhan masu-masu sinuan-sinuandu ras pangan si ibahan ibas sinuan-sinuan enari. Tuhan masu-masu kerina pendahindu. Tuhan nalukan musuhdu adi iperang nakam. Iperang musuhdu kam arah sadadalah tapi kiam ia nadingken kam alu marpar merah. Tuhan di batandu masu-masu pendahindu ras demi lumbung-lumbungdu alugandu. Ipasu-pasuna kam ibas negeri si Ibrena man bandu. Adi ikut kendu Tuhan di batandu dengan ilakokendu kerina perintahna. Ijadikan kam jadi bangsa jine suera si enggo ipadan kena. Maka kerina bangsa-bangsa ibabo doni enda. Ngidah maka Tuhan enggo milih kam jadi bangsana. Janah biar bangsa-bangsa man bandu. Tuhan mereken man bandu enterem pupusdu. Lembu ras page i negeri isi padan kena man nini ninindu maka ibereken na man bandu. Ibas paksana ipo susurna udan ibas perbendaharaan kini baya kena i langit nari. Dengan ipasu-pasuna krina pendahindu maka banci kam minjamken man bangsa-bangsa sideba tapi lah kam perlu minjam ibas bangsa siapa nari pe. Tuhan di batandu mahan kam jadi ikutan bangsa-bangsa sideba. Labo jadi bangsa si ngikut-ngikut. Lalap kam menang. Lah pernah talu. Adi ikut kendu alu tutus krina perintahna si kubereken man bandu ibas wari eda. Tapi olan digan pe ilanggardu perintah-perintah alu dalan siapa pe entah nembah dengan erdahin guna dibata si deba. Temanta ibas hari Minggu 10 sada Juli 2020 sada MKAP tutus erkini teken ras erdahin. Perpulung si kelangi Tuhan secara umum manusia pasti ersura-sura kegeluhanna jore. Pasti ersura-sura kai sidahi kena berhasil. Secara umum manusia pasti ersura-sura simpar pasu-pasu Tuhan ibas keluhna. Maka manusia secara umum erbenting kibul. Kuskas erdahin. Gelah tercukupkan keperluan. Lid uli encari. Lid materi. Bagai be. Lid kebayakan ibas kegeluhan. Tapi ya disiperdiatekan. Mau arkitekan kuskas enggo erdahin. Kuskas encari. Mau lupa kita beribadah manti bata. Mohon lupa kita perdiatekan kini tekentang. Jana adi jujur
sebagai orang tua maun erta kini bayakan si isikapkan kita guna sinur surta lupa kita guna mewariskan kini teken man si nur surta perpulungan si kelangi Tuhan maka makatep ngerana karena kini teken ras erdahin enda jadi sadahal si bertolak belakang siakan maka lik ngekala tutus erdahin lupa ia ngukurkan kini tegena tutus erdahin lanai lit waktuna beribadah mandi bata tapi lit kakala tutus ia beribadah tapi lah tena erdahin tutus tena beribadah tapi kisah ia erdahin maka mohon dah kam adi sungkun kai man toton keningan totokan rezeki ningan tapi kina tak kegeluhan setuhuna lah boleh dahin sendiri dahi kena perpulungan si kelangi Tuhan adi sinan ibas pustaka sibadia erdahin salah sada pedah di bata manusia tantang itu padi bata manusia nina di bata mari dijadikan manusia guna ngusahai doni nang ngkuasai doni artinya manusia dari awal dicipta untuk bekerja adi sinan kape ibas padan simbaru ibas kitab 2 Tesalonika 3 ayat 6-12 kalak silar dahin ulah beremahan mengatakan memang kita semua harus bekerja tapi erdahin kita ulah lupa maka di batang si enggo pengasuh kita di batang si enggo masuk pendahinta kata di batas yoge kita ibas ulangan 20 ayat 10:4 enang ngerana karena dibatasi mereka pasu-pasu manusia ngerana karena pasu-pasu ibas bahasa Ibrani emkap barak artinya pasu-pasu berkat perlindungan adibas bahasa Yunani eulogia artinya emkap si pemenang pemerai di bata mesir banca pendahinta ruli si peduakan pasu-pasu di bata kehadiran di bata ibas kerina sisi kegeluhanta si petelukan pasu-pasu di bata pemerai di bata karena gegeh kengasupan ras penampat man bata si peempat kan pasu-pasu di bata si maksudkan pendahin di bata ibas kita gelah ngasup kita rebahan kini ulin. Jadi secara sederhana banci si katakan berbicara tentang berkat ngerana karena pasu-pasu si tuhuna tidak hanya berbicara tentang materi, tidak hanya berbicara tentang duit ulih pencari kini bayakan, tapi lebih asa siema pasu-pasu Tuhan si isikapkan manusia. Ibas kitab ulangan di bata erpadan mereka pasu-pasu endai kerina nang dangi kalak sirkini teken manbana. Maka disiperdiatekan ibas kitab ulangan 20 ayat 1-10 sada pasu-pasu si ipadankan Tuhan man bangsa Israel ibas ayat sada tempat yang lebih utama bagi bangsa Israel bangsa beli dan asangkan bangsa si deban si peduakan ibas ayat 2-6 pasu-pasu ibas ingan erdahin juma entah pekuta keturunan ulih pendahin pencarin melala page lembu biri-biri sinuan-sinuan rulih kerina si petelukan ibas ayat itu pasu-pasu Tuhan berupa perlindungan kemenangan atas musuh ibas ayat 8 pasu-pasu Tuhan berupa kesejahteraan dan kelimpahan ayat siwa pasu-pasu Tuhan uga ijadikan na bangsa jadi si kerajaan na jadi bangsa na pasu-pasu si sikapkan di bata nanangi bangsa Israel. Jadi ngatakan sa manbanta bahwa ibas kita lahikan pendahinta ada kuasa di bata berperan ije sehma kadahinta banci berlangsung bancir dalam alu mahuli bakebe dahinta banci ruli ibas kegeluhan ta jenala kangenca
ibas jabun tapi berikan Tuhan pasu-pasu. Si padankan di bata ibas kegeluhan. Maka perpulungan segelangi Tuhan. Mari tutus kita redahin. Karena kita dicipta untuk bekerja. Tapi ibas kita dahikan dahine. Sekalipun manusia adalah homo faber, manusia yang bekerja, tapi nina buya hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja untuk mencari makan. Kalau kita di dunia hanya hidup, bekerja yang kita lakukan, apa bedanya kita dengan babi di hutan? Bagai kera. Artinya dahkam, ketika kita bekerja, sidahikan pendahin te, dahin sini dahikan kita ernanam mankala sidiba. Jadi pasu-pasu pendahin sini dahikan kita. Ketika kita redahin, tapi lah ibarengi alu kini teken, tentu dahin sidahikan kita banci jadi sinanggel mankala. Dahin sini dahikan kita banci jadi malapetaka mankala. Arkitekan kai. Dahin sidahikan kita hanya menguntungkan diri kita, tapi erbanca kalak buntung. Hanya menguntungkan diri kita, erbanca kalak rugi. Tapi adi dahin sini dahikan kita sendalanan ras kini tekenta. Tentu kini tekenta mabai kita erdahin alupayo. Darami pendahin si mahuli, janah dahin si dahikan kita ernanam jadi pasu-pasu man sekelewata. Perpuluh si kelengin Tuhan, bekerja adalah ibadah. Maka di naibas Kolose, dahikanlah dahindu tempat-tempat kam erdahin guna di bata. Lewat pekerjaan kita banci kita beribadah. Bekerja adalah aktualisasi diri. Arah kita dahikan dahine situhuna terida siapa kita sebenarnya. Sebab lid ngekala, i gereja ia menjadi orang yang alim. Tapi di luar gereja, dahin sini dahikan na dahin sila suheras kata di bata. Bekerja adalah aktualisasi diri, kini tekenta. Ise kita situhuna terida. Arah caranta erdahin, arah kai dahin sini dahikan kita. Si petelukan, dahin saluran berkat mankala si debang. Arah dahin sini dahikan kita, tersampat kala si debang. Perpulung si kelengi Tuhan. Mari adi bas minggu endang, minggu peningkatan ekonomi jemaat. Adi ateta ekonomi tak meningkat. Labias terkini tegen ngenca. La erdahin. Adi ateta ekonomi tak meningkat. Laka bobias erdahin ngenca laka erkini tegen. Enda kerina harus sendalanan. Tutus erkini tegen. Tutus erdahin. Sebab padan di bata bebas ulangan sioge kita. Kerina pasu-pasu Tuhan endandai. Banci ialokat. Adi. Lid kata adi. Adi. Ikutkan kata di bata. Ibas kegeluhan tau. Maka adi sinang. Ibas ayat 2. Ikutkanlah kata Tuhan di batandu. Maka kerina pasu-pasu enda jadi sekerazangan tu. Ayat siwah adi ikutkan du Tuhan dengan alokan du perintahna. Ijadikan nakam jadi bangsana cine. Ibas ayat 10 telu ikatakan na lalap kam menang, la pernah talu. Adi ikutkan du alu tutus kerina perintahna si kuberikan man bandu bas wari ena. Ibas ayat 10:4 olandigan ilanggar du perintah-perintah alundalan ken siapai Artina berulang-ulang kali ikatakan jena. Padan di bata karena pasu-pasu banci jadi sekerajangan ta. Adi ikutkan kata di bata. Perpulung isi kelengi Tuhan. Mari siangkai bahwa Tuhan berkuasa berperan ibas keberlangsungan pentahinta. Proses pentahin si lakukan kita. Tuhan berperan ibas proses kegeluhan sini dalani kita. Sama karulin kai si dahikan kita. Maka lakukan ka setiap dahin ta alu bertanggung jawab. Ras ngatakan bujur man Tuhan. Janah sueras bahan ogen tapi Lukas 10:6 ayat 10-15. Penting kalau kita geluh anu tutus. Kalak si tutus ibas hal si kitik. Tutus ibas hal si belit.
Kala si tutus ibas makekan erta doni alu mahuli, tentu ngasuk ia ngalokan erta-erta rohani si berikan di bata. Kala si la tutus makekan erta doni alu mahuli, labo banci ia ngasuk tutus ngelakukan hal-hal bersifat rohani. Erta doni banci jadi di bata entape fokus kegeluhan manusia. Maka ija erta taringan, ija pusung taringan nina. Janah kita harus berhati-hati. Gelah olah kita mengabdi mamon, gelah kita tetap tutus mengabdi beribadah man ibadah. Minggu peningkatan ekonomi jemaat, mabai kita gelah kegeluhan tarjorena ibas ndahikan pendahin. Bagi berengasukna kita rembak ras di bata, sebab di bata ulu pasu-pasu ibas kegeluhan ta. Terpuji gelar Tuhan, Tuhan si pengasuh kita ngelakukan katana ibas kegeluhan ta. Mari ras kita artoto. Tuhan di bata goyorati kami sada bagian ibas katandu, pengasuh kami Tuhan gelah katandu ngasup kami ngelakukan cabas geluh kami. Tutus kami rekini tegen man bandu, ikutkan kami katandu, bagepe tutus kami erdahin, ibas kami dahikan dahin epe, kini tekan kami terida. Janah pe Tuhan pasu-pasu kerina serayandu, sirsikap guna meritakan katandu, perlengkapindu kerina serayandu alu kepentaran kengasupan, gelah arah serayandu pe kata di bata rembarna, iberitakan man perpulungan tu. Tuhan di bata seringan ibas kini rajaan surga, gegah kuasa kesas jubadiyama, si pengasuh kami, guna dalankan katandu, guna beritakan katandu, guna jadi saluran berkat ibas kekeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami roh ertotoman bandu. Amin. Shalom ras mujuah-juah man banta kerina.